তো গাইস সর্বপ্রথম এই ভিডিওটি দেখো, এরপর ফানি কয়েন পড়বো। ছেলের বাপে খাই ডারবি, ছেলে কিনবে ফোরবি। হ্যাঁ ভাইয়া বড়লো। तो चलिए शुरू करते हैं। আপু কখনো কারো বাজে কথায় কান দিবেন না, কারণ আপনি ভবিষ্যতে ব্র্যান্ড মাগি হবেন। আতা গাছে তোতা পাখি, ডালিম গাছে টিয়া, লোকে বলে তুমি নাকি ফাঁক করো দেড়শো দিয়া। समझ रहे हो ना? শাওয়ার নাই ঠিকানা, জামাই খুঁজে মাওলানা, আপু সুন্দরী। মায়ার বাপে চলে অটো, মায়া তুলে আইফোনে ফটো, মায়া ব্যবসায়ী। শাওয়ার নাই পদ্মা, আপু জামাই খুঁজে মাওলানা, আপু সুন্দরী। तो यार बस आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब अगर तुम लोग को वीडियो पसंद आई ना तो यार लाइक मारो, कर दो यार, तुम्हारे पैसे थोड़ी ना कट रहे, कर दो। अब अगर तुम लोग नए हो तो यार सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ मैरी गो राउंड खेलो या फिर टिपी टिपी टैप, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। बाय।